गुड मॉर्निंग ओडिशा। चलतु जानिबा आजिर देश विदेशर गुरुत्वपूर्ण खबर। खबर गुड़िक जानिबा पूर्वरु आपणको अनुरोध भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब करदेबे। नंबर 1 विधानसभा अतिरिक्त बजेट उपस्थापित हो जाइछि। 12,156 कोटी टंकार कामचला बजेट उपस्थापन करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। बजेट सुभद्रा योजना पाई 1196 कोटी टंकार व्यय अटकल करा जाइछि। सेही भली रत्न भंडार पाई 5 कोटी टंकार व्यय अटकल होइछि। एथिरे रत्न भंडार मरामती और रक्षणाबेक्षण करिबा व्यवस्था करा जिवो। सीएपीएफ मृत्यायन पाई 299 कोटी टंका व्यय बराद होइथिबा बेले पुलिस स्टेशन और फांडी सीसीटीवी पाई 51 कोटी टंका खर्च हेबो। अग्निशम सेवार आधुनिकीकरण और संप्रसारण पाई 120 कोटी टंका अटकल होइछि। बन्या नियंत्रण और ड्रेनेज पाई 66 कोटी टंका खर्च हेबो। मधुबाबू पेंशन योजना रे 338 कोटी टंकार व्यवस्था होइथिबा बेले गोपबंधु जन आरोग्य योजना पाई बजेट 644 कोटी टंका व्यय अटकल होइछि। नंबर 2 प्रधानमंत्री आवास योजना रे पंचायती राज मंत्री बड़ बयान। एणिकी प्रधानमंत्री आवास योजना रे योग्य हिताधिकारी सामिल हेबा सहित अयोग्य माने बाद पड़िबे बोली सूचना दैछंती पंचायती राज मंत्री। एथिसह जेउमानकर मासिक आय 10,500 टंकारु अधिक नथिबो सेमाने प्रधानमंत्री आवास पाइबाकू योग्य विवेचित हेबे बोली से सूचना दैछंती। तेबे पूर्वरु तालिका प्रस्तुत समय रे पातर अंतर जोगु अनेक हिताधिकारी बाद पड़िथिले। हेले विगत दिन में जो योग्य हिताधिकारी माने एही योजनार लाभ पाइबार वंचित होइछंती सेमानंकु एही योजनार लाभ मिलिबो। एथिपाई विभागर कर्मकर्ता तालीम नेबे बोली कहिछंती रवि नायक। नंबर 3 एणिकी पैन कार्ड रे रहिबो क्यूआर कार्ड। सोमवार दिन पान 2.0 प्रकल्प को अनुमोदन करिछंती केंद्र कैबिनेट। केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व रे कैबिनेट बैठक रे एही प्रकल्प पई सरकार 1435 कोटी टंका खर्च करिवे। तेबे वर्तमान बिना मूल्य रे क्यूआर कार्ड अपग्रेड करा जाई पारिबो। तेबे एपरि करिबा द्वारा सेवा मान रे उन्नति आसीबो एवं लोकंक पाखरे सहज और त्वरित भावे सेवा पहुंची पारिबो। नंबर 4 सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। सुभद्रा योजना संक्रांत रे गुरुत्वपूर्ण सूचना देले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। आसंता मार्च 7 तारिख रे सुभद्रा प्रथम किस्ती रे शेष पर्याय टंका लोकंक अकाउंट को आसीबो। आ मार्च 8 तारिख रु द्वितीय किस्ती टंका मिलिबो। तेबे 2,66,000 अयोग्यंक भितरु जेउ मानकर भूल होइतिला सेमानकर रिव्यू चलीछि। 22% काम समाधान होई सारिछि। एबे केवल वेरिफिकेशन परे सेमाने टंका पाइबे बोली प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। नंबर 5 आज 5 घंटा बंद रहिबो जगा दर्शन। 27 तारिख बुधवार मार्गशीर कृष्ण द्वादशी तिथि रे श्रीमंदिर रे श्री विग्रह मानकर बनक लागि नीति अनुष्ठित हबो। द्वितीय भोग मंडप भोग शेष होगा पर एक गुप्त नीति समापन करा जिवो। एने आपातत अपराह्न 5 घटिका ठारू रात्र 10 घटिका पर्यंत प्राय 5 घंटा पाई सर्वसाधारण दर्शन बंद रहिबो। दत्त महापात्र और दैत्यपति सेवक मानक द्वारा एही गुप्त नीति संपादन करा जिवो। नंबर 6 आसुची बात्या फेंगाल। बंगोपसागर दाना बांधुची आउ एक बात्या गभीर अभिपात्रे परिणत होई आज बात्यार रूप नेब। बात्या तमिलनाडु मुहा हेउतिबा भारतीय पाणीपाग विभागर सूचना। आज यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिग को गति करी बात्यार रूप नेब। यह परवर्ती 2 दिन मध्य श्रीलंका उपकूल अतिक्रम करी तमिलनाडु उपकूल आड़कू उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। बात्या को नहीं आईएमडी जारी करिथिबा गतिपथ अनुसार आज समुद्र भितर दुर्बल हेबो फेंगाल। तेबे एहार प्रभाव ओडिशा उपरे पड़िबो नाही। डिसेंबर 1 तारिख जाए पाग सुखिला रहिबो आ राज्य रे शीतर लहरी जारी रहिबो। नंबर 7 डिसेंबर 20 रे राज्यसभा पई उपनिर्वाचन अनुष्ठित हबो। ओडिशा समेत 4 राज्य रे खाली पड़िथिबा 6टी आसन पई उपनिर्वाचन अनुष्ठित हबो। डिसेंबर 3 तारिख रे उपनिर्वाचन नहीं विधिवत भावे विज्ञप्ति बाहरिबो। 10 तारिख नामांकनर शेष तारिख रहिछि।
ସେହିପରି 11 ତାରିଖ ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ଓ 13 ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 4 ରାଜ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଆସନ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ। ସୁଜିତ କୁମାର ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସୁଜିତଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମମତା ମହାନ୍ତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏବେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କି ବିଜେପି ସୁଜିତ କୁମାରକୁ ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇପାରେ। ନମ୍ବର 8 ମାଇନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଏସ୍ଏନ୍ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଇଟି ରେଡ୍। ଏହି କମ୍ପାନୀରେ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଯୋଡ଼ା, ବଡ଼ବିଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ 8ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟିକସ ଫାଙ୍କିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ବିଲରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଅଫିସ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଘର ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ ଅଫିସରେ ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇନି। ତେବେ ଆଜି ଭୋରୁ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ରେଡ୍ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଥିବା ଆରବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଡିସଚାର୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରବିଆଇ ମୁଖପାତ୍ର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଡିସଚାର୍ଜ ହେବେ। ନମ୍ବର 10 ଅଡୁଆରେ କଂଗ୍ରେସ ଏମ୍ପି ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଚାଲି ଯାଇପାରେ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା। ଏନେଇ କୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟ ରାହୁଲଙ୍କ ନାଗରିକତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଯାଚିକା ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ନାଗରିକତା ରଦ୍ଦ ହେବ କି ନାହିଁ ଏନେଇ ବିଚାର କରିବେ। ତେବେ ଏହାର ଶୁଣାଣିକୁ କୋର୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 19କୁ ଘୁଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ଡେପୁଟି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏସ୍ପି ପାଣ୍ଡେ କୋର୍ଟକୁ କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକତା ଆଧାରରେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତା ରଦ୍ଦ କରିବା ଦାବିକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଛି।